soni kan ko nana aru soni kan kam mo gana hakumbe go hayn ara hago terin kana al Mauritania television ka Allah subhanahu wa ta'ala ona tiga ona mama agara linki ko tan ka ko wa katuri da ka ke kudo na maslanta da bari soni kan lemunda ko haqqat su ga nyana kada ngani mo gobe kenya anta linki woro mukaddaron tukita igari hajunu ni haminu ngara ta ko da ka ke gelli be gani Mamadou Diabaté nda sima kuna ka asan kuntenta ka yadi be gani garanke banna jawara ya lilenki kudo soni kan lemunga ini nimsi wasa ken kuna Diabaté bismillah ndo soni gona me kun alhamdulillah walla tiga Allah be gara lenki ko tan koy ngo soni kara sukuni ni na Mauritanie sukuni na al Mauritania television ka ay gonda ya garen kuni aga jare kiani Mahamadou Diabaté DG lenki on taru ke émission sababu ni Sissoko Habbatu Sauda kebe mega mari mata seranda nanta gabono den kha men tagarini parce que akara na tuna barke mundi tina soni ko nya demana ngo kilengi na parce que nugonte nya linga munda nan jare Sissoko mpi ngo gabe tadi mbani ga tindo garanke nya ken kuna Diabaté oranti goda mama ken kuna garanke bismillah an karo mari mun na me kunya alhamdulillah rabbil alamin ma yagare nan kuin nan kanta na mama wa khiyartu so ni konti kurgumen benna tengenya kadu wakante laga kenya ko to kada yin kollanci seiba malamina gira akusa sa hakli kiten tange nya kala sintene fo sire nya meri ndenga haklen kayana kati sebeti ndo marande mashallah odi so ni kara dammanchu yugo yakare lemine kriso banambe sko monton kunyiti mega do mulat kunyi dekebe sababu ti maga jikina maga igande kine ka dur ko tan maga mungudi batte yo Sissoko Habbatu Sauda sababu ndo jofa er ke barakama inshallah harbi kunyi ndo kantane yani o barakama koita animatrice Mamadou Diabaté DG granke banna alhamdulillah antinya nafuto tamba fo nyum konta ken ko no raga tigo raga mama hakata ka hajunu raga minu ngar hagarta ko soni galle munda lengi ko mo hagara ko mo be tuduna fofo wadu kuna sababu nya kitene sababu nya donc a sababu nya lengi Sissoko Habbatu Sauda kata ga ya danga lengi kuro hana maslanta da bari soni galle munda ken kuna Mamadou Diabaté saro billaro nonga alli mananya sababu ya Mauritania ke hakati alli mananya mani sababu alhamdulillah walla kunyini na tiga na mama kunyinde kebe rempe ganta ili mana ni jatigi nuko ay soninko droke begin hanne nga kenni soninko droke nyi kunyandinya Mahamadou DG anga da nyire ngari kamalemba ko nga so na jimulle nyari anda buku kendi su sange munyana tay domina kuni talenu ninti ire dango kalen katta hinkinte nyarenga sapela mogonji ke suru amasuro hinkinte nyarenta ho nka maka holinga o kentu asante ngenta banna inta misikine nka nyinka na munda soninko kudin kanu mashallah surtout gidi maka soninko bisababu nyandin kinyeri anga munda na daga kanen kitasu ando soninko ku kiten na lomeri surtout futa soninko mashallah Mauritanie no kedi bo yere kani soninkara sumponye anga ne kumbisali mundina na mundini yere anga ma ngari yere so antaka nuko soninka ko ngara maga daronta ko ngara maga laidu ngara maga iwo jopene iwo lagarni iwo du munda iwo sereta na munda tibabu nunti aimer sa patrie fait partie de la foi musulmane na duranu kengo kapidina ntaruntonga anga na duranu na sereta na kanu asante ken dimanga ken kanu ya ndin kinyeri donc o bire ni dama kalle ken kuna Diabaté oranti goda mama ewa granke banna an kawo dangani mortene o wa mun don ona ari sababuntu jamaare ke alhamdulillah rabbil alamin Mamadou da suko na sunyama angotu maga fonji lingen ci jopene ti jimulle asante corona fa bando fa ba megenya walle mbaka do kenenye fofo kara walle nga sukaro kenenya batte fofo mojo fa ere soni nga ko falle soni nga gondo jire wura gondo dambendo yimatuye nyando kinyake barakama donc alhamdulillah Mauritanie Mamadou do ko ken tamunyai nke me daga sigima kumbisale irgi afay boostele karang ado bagono tintono me daga sigima nonga donc yere angana ri Mauritanie no ko soni kara jeje jeje anga mu gatin jeje soni kara jeje ni Mauritanie yere isoni ko yere wura ko ngimaga hora ko ngimaga imatu ye ngimaga laydu kanne nyang ko to duna fofoyi bawo intelaga jitu pay gayle ne kentara donc alhamdulillah kenni matuye nyai donc kenni yere wura ko nyai makamo yo ke soni kan kan ngamu dan na fatan fansi jeje lasiri nyani mama ni fone jeje ne manne kanyana ngana tele gunnenga kanyana ngana da gunnenga awmulla inta ko jilla kan ina foygo kitana kere aranti kita mo so bawo anda wurti ya ngati gundu fokesu aranti kita ina ko si gupuma yego deberi ina sokke yego tulutulu ina nya ko sonka so ni ko intin nga jeje ina roken no nga
aga mulena kebe kere kentu wala mashallah donc kenya ni jeje nga jawara kenya rengi ewa ko mamar jabatu gara ko mo be si so habil sauda mashallah si so seriani des ma lenki ay mere ari ta ko ma telenka ke seriani lenki duna tatu lenka tu into nya sababu ke kite aya lenki ewa wa mundana seda le ma ko be ga ma kata si so habil sauda seda le ma ko be gi ma kata si so yi anga to ko anta malini sere akundunga mahamadou jabate sage nin nan cha ko gara kutinyara mahamadou digan kannen kaka chenni ay aka ka chetire sa serenta tungunya mun Sissoko yere dinda agronomie dinda gara na tu parce que solo dantanto wadingenta kumunda katantenda nga kahisuntantu anga nantu ngangalla kagantenda nga kahintantu anga nantu ngangalla kafirin mada habanda kararawa nimisinin nan tubi nanya silami nga kenna linge Allah dan ka katanten paba da makara halle anda tike nimisi wa munda na silam nanya silami Allah tike bara nda Sissoko ndi haba di ma ngari mekka manda di kisimanu ngari mekka manda tun nanti dowre menyeni mashallah Sissoko nan kasa nan kasa yo awodu maga yankandina wandaruno khalisingo ho kita sagandi mahibane khalisinta ken kitare ango ken kengani ma darontawo mashallah anga na sirendaro duranda kita Sissoko ngo darundini ago golle be kengani wari jaringa Allah ni warjarin kamanga ayani tagandinin kanga mudana warjaga sirenga kita warjarin pohana anga mudana ken kita su fando Sissoko na mengarea Sissoko ngasu etide jamu Sissoko etide Sissoko abatu sauda marki kebegani SHS abatu sauda ni itenyei awo kitene arabun jamanu Makka Madina Dubai Turki hari hatambinira awo kitene ga Sissoko nda itekere munda kisimaru nyasara Allah akara na diplôme nun kita na certificat nun kita na ndiga tunganga hatan kulunti hajungen khati ke diga tunganga na ndiga yare mundi ma mundi to kono ngare ida mundi ati da orni soni ngara hibenda barakenga antalincire munda sire benda barakenga anke tanyi me munda sire benda barakenga ni hasidinye Sissoko ngollia ni markin dabari mashallah na iteke sarandi Sissoko ngama sagara kilinge mungara ma sagara legal ngare Sissoko kisimani ga Sissoko ay kenyi garite ndabarni nambugu soro goro ndi kella wanyana ngeme wa munda na nyasire gorenga kenchura wanyana nkanga munda na nyasire gorenga so anchugu nampa badia sino mbugu soro goro ndi kenni wale jarenye ni sire gora lemenye kenni wale jarenye nganyi mewa munda ni mpa basere na nyai anchugu nampa badia Sissoko nchuri habada suri kisimani mashallah kencha buda aiti gaga yake amaroti soro lode akello halle ani soronga da sere garo Allah akbar nga tu photocopie original ntabana ay shinu wangari ano ya ngaro mei parce que ya garen chuma ka holli ya le daru ya garen chuma ka holli ngedire ay Sissoko lani gollenga donc ay tuku kallenyi tenta maga hasida ko nyitenta maga mashallah wari jarim po hana nikanga ngati Allah ni tagandini ngando Sissoko gana me ngari swangu wari jaga siren kita wari jarim po hana ni yonkin chahanye angana ti karasa ni ngonne ngarantan kabana bazarondenga seren ngonne tan kabana mobili urundenga antan kabana avion mutu antan kabana yagari nyariye antan kabana anyonkil ni ngunda barni seren ngonne petike ngan ngonne ni watenga na liga wan kabana yagunga awan kabana gollenga awan kabana dina ke dabarindenga donc ngonne ni watenye Sissoko ngati ike mega ngonne ni watenye ike na konne nyagajana kenga ni watenga na litu yonkin chahanga sere benda barakenga nga tula gara linganda akulle kendi manga ga Sissoko kisimare ada itunya dabari kubenu na hangia ngie medi esea ngenta sappe do sukara do naji ni rono sere na forontori nyimi Sissoko lani gollenga et puis la gara ga Allah ni ntirndi ni ameleke anya hinta indi no gendi o kuncha ko gara kutte da ketare besu gati tibabu ndumbe na dumbe nyani Allah betini sukara ndin kahirinta da ube jabeti nginga ka sukara linge tanda gare kutu Sissoko lani gollenga akulle na maga suko ni garanke digale nanga ko kibe to na ko ni ke kuna jabati ura tigora mauna tenga garanke nga sedalle mago be kan kama yo anga kapa mamuru digamu ya rabbil alamin kundunya ni anga tu sonin konti
gelli tando tandoro men halale ngene tepunga kitendo doro mon ka halale nyani jibanga makamo Sissoko lenki angana diga men ko aw khorno yogoni hakulundanga no tagundi ke barabane kamana dankana kunya Sissoko nga ken fibagaw ken fi khore nyew Sissoko agidi kitelo fofo ken ciramaga anga ke mana toi Allah do breke mashallah parce que angana nyimetu angana kitelo fofo ken suro namaga makamo Sissoko akhara kharanga ke no nga agirna ya khemuru na ituku na ya khemuru na nyile abatu sauda ke do fata minira itukutu ni wolokhime na jabido yego kita ken jabido afaga nyime ti duna sui e ken palle Mali Mauritanie Sénégal duna ko bonku na dalolo Sissoko fo no Mamadou nti wulle ko fo gadu fo wori agam fo wora fo ko no Sissoko lenki anya ko gungungede ye baja khore mashallah Sissoko no Allah utini Messi Sissoko ma to ko mu ka Messi Sissoko ni tengori ande gare Allah utini Messi Sissoko ngori nti nyaga pilli ka Messi Sissoko kiti batengori ayi bawo lenga ngana daga debulemu birungure jongu ngompo nogo batimani nogo debu khoro Sissoko ni teyana sumaka manen Kenya Sissoko no tongun ki lenya kam ke pala gare khranke be bane de beri ara andali ngara nabure bane gana ra ta kun tubabu jamanu nga ma arabu jamanu nga bawo enduni ifuti da batenga turki ni puti da batenga arabu ni puti da batenga Dubai ati ayi du bata bicha wandi noko jara nyime noko jara isar no kubeni gedi ronde kharange ngere kharanke be kita ida jabi do ke wajibi ida likatia donc ad suman chagi ad sogen chagi kharenga ad sagi kharenga donc yani Sissoko nga alhamdulillah wara o dankana kun chakay mamour ger ko mo be Sissoko ni to kim ke medi uto gebe wallahi nda deber ni mo khawri bio nyani sans produit chimique a golli to fata minira gani golli mo be ganni ngade bon ibe gamul na Sissoko do nkibaru kudo wande khibaru ku na tout da différence ngado itukutuku na an sticker ki afayni marqué angana marqué wurtanu Sissoko bat sauda an marqué afayni ay me se fait exiger l'original iki khalen original nyay parce que fon kawancha ada yimenti bana makamo donc Sissoko khalen dankana ku nyay donc yani laga fumbe ko Sissoko nanga vraiment corona Sissoko paba parce que soni kara lenki o nyako swanga no nyay o kana imbebe wuri kumino na urona ga kenkeri na nyaka on kawana nyongwa makamo on kawana nyongwa onda Sissoko safurle onda itebe wori aga kumi ona daga swa ona fota lanka fu iteke mais ona daga nyongo ona rona imbekara ona to kerni Sissoko ni lenchirenya so ni konkati lenchiren tanti to ko bambado no corona fa bando fa ba me renyay makamo no do nguren kuro Mamadou awni nyambaran ci findi ne 40 sokken kay mbagandi Sissoko abatu sauda lenkan ko xofe no nenyay mashallah ande digame go ko ken tamunyay Sissoko aw suunu ka hasidi fe aw suunu jambante fe aw suunu ka garante fe aw suunu me munafaqi fe Sissoko nti corona medema baw kitindro mbani lante ko chengutu yelingu ngana kifani raga khayinjitana agulle ngake betu Sissoko kenne kya mashallah adiga menta nyamenu Sissoko kallen turante ko nona buccinya ko nangana tanna kiye mu mangutu 24 heures ko Sissoko ntu Allah ta dugutana on ta dugutene mashallah ko ita anga amnona Sissoko ni tentu diga itungu twani hay makamu no dunku teti ya gonu nyani wallahi diga na haya gani kibanga tunu kanga na hota na otu ken no dunku tunga na liga hari Mauritanie hospital central nganda ka kendene Sissoko kallen palle Mamadou kundu nyani watu yogoni ubi docteur lantike ngala mais ngana Sissoko nokonga watu ke gnya muhomo na tu gelan anyima nyinte na ngata ko mental lepa I wate suga petenga Sissoko la wasu bakam petenga bane ti bane scanner ara ay me se fatira ante kalemba na ja ado hasila kengi Allah ma kengu ndo kinisa ken palle ke wate suga la sama duna no na tu gel jinna ngate na daga wara ma sugunya ngate wal ma n'importe quel asu safara Sissoko ma mashallah ko tay nake koni parce que asurante koni ma asurante koni ko tawgo hotel no gondi Sénégambia Sissoko mbitigi ngo nukusunge diga sungari mashallah auto Amerique hatan kulira hataminira nda sungari mashallah ko tawgo hotel qui tourne c'est à front muro 150 € ani parce que mashallah oginge me chambre no gondi salon no gondi suite no nyani yagare go huturo nkinye yagare ke kusakiti aga kiti Sissoko go bakka Sissoko nti imaka kata ire tina jinya utuna ajura ati kamaka jira aro nge me compagnie spray go amaka go tini spray miraculeux ala kenya utuna pompe yagare ki ama seconde ni siki baga yagare ndi hakrengari Allah akbar nti Sissoko ke gampaka nyinge jondi ntanga parce que ku sare paria
anda ndiga alla gana dunga go sirono otmo go nukobe alla ntano ngaba ando keitendiga inshallah anda gana diga pari awo sirono are poro ngai kilo ntugenea ogo nukobe alla ntano ngaba alla onu ngari anyo jondo na ngari mashallah si sogonda kempre vunko ingi warinta ko ngenta ko na warti ya ngeda igo danga mani ko ne Allah akbar na bugu dinti mera ngana ndiga no gon konta kenya anyo jokiro na ngari koita agulle kani ken kuna jabate aro jaworo raka tigo raka mama kenya nda soni ngalle mona ka simmandi geloro artiste goro nyana do me gelibe gani mamadou jabate adi be gani garanke banna yeli tagulenki sababu ke gani ibe gani si so habir sauda ko waka danginte ay meriere atago wata fana fansu nda barakada harbisa dinguro ko anto naka simmandi gelino ko be gani clinique ya ibe gana jofe dono abiti ki ngano aro no ko be gani basara wa hotel ikrama kara angana jofe ken dingira si so ko ngal khalibu manda asuro ngara mewari wa ken kuna jabati harbiso na ile kataka si so ko ngoda warki hakati danginte ariya daga Europe baki ndasi makawa fitu si so ko ndakawa golle ke seda o amunda harbisa na fatan fansu dunya ngoda finu ko kato nyana mogobe si so ko nda salo gore nya France nonga so ninken chubugu e patinta kempene so ninken bane parce que anga tanjara ndinia si so ko ni tambinera pharmacie nda dogotorun kanyi mashallah si so ko ngana kontanga so ando meleke no ngomengali aka kontanga su kenguro ni lettre nyana maka katta meleke no ngando Allah o mengali ala salo gore ndabari et puis hibe gara si so ko lingin daga si so ngo hinnene angana kinye si so nga angodo itenye ituko gadi dabari ya ami tampeke hayre agara ituku mundi nukunu be no amakenga déplacement paire si sokonda itu mundi ni kahuma mei na neondi soni nkonda banando misikine nchuankawa ogo wakati be linkanga na watu hatambinira kalisi gantam maka dokotoro nundangi na ngangu kala kulwarni akulle si sokonti na liti noenga banando misikine nchura wa ike itenko bono ngo golini nta golina la wa itenko bono donc mani no kabana o ganta da ite ay tunko mani blocage na no o ganta da itunko kenga na grino si so ni tengo kitene capital nga a o kitene burusundi donc anke la natini ka mogama si so ni tengari anga mangari peut-être amatir ni ndenya si so nga manke njara anka no go dunchere go tinna da sere go jara anke nta si so munda peut-être anka ndinga na bugu na kilengu to dango si so kitibatengali donc so ninkara hi bana na no fon na kenkonya si so mati so ninke manati kabila ntumi wa jopa na so ninkonga mais anda rempe so ninkon kai si so nta tuinede anga manga tengaga anta ite kitaire donc so ninko imena valeur loduiko ani mengu nonga tanto sikantanda hankengara makam ko ninge tudini mpantaloke c'est resultat donc ko imena no ribarum valoriser si so on chare so ninkai a bire sonin konyadi a golini sonin karada mais sonin karaga la na pousse ne duna soro natu kenya la da bitigi munyi hatambinera su mashallah ada munyi hatankulira su ngede a bitigi ngo jamane sui na madiga nukube aloga mashallah si so on demande la go kebe perdi na taken kita ana perdi ni koda watunto c'est que donc anga tu like go no kem petit sera like en côté edi alla like nya côté ni soro likenta si so ni mendi de alla like nya na mendi anga tu wotini sera like nya côté ni sera like en côté te alla like nya côté ni soro ngana likenta ga ni mendi anga na tampa o dango tini kada ga like liga inda baranna ko sa sedi ngalla gana ta ga ni mendi ga am pa baranta yankandini amaranta yankandini an kanalanta yank siresuranta yankandini arabu kala arabu kuni adi huni asajibullah maindakum min fadu wa maindakum maindallahi ba mashallah Allah anda likinta ganyi mindi Allah anta yankandini ken chaburangati ago perti be nyana na burendi ado tampiendi anta ken kitay nyana nkati da nya Allah da sirenta jinkini Allah dakungan kalli ken di manga o Allah nyaga na harsa arna si sokon chetundi amin ya rabbi yonkin chaha atike na do kenye na watengaja o Allah nyaga na o ato anta kornira anta korni parce que Allah ti watte suga dunadi ay tengi ki Allah ma abata sauda Allah mi it dabante ne c'est pas chimique comme garanti ngada ko ni mo sinon sasa pharmacie nyite ananga te murandina anta jara na de
nta ite togo konni ngana iti hunche ngutu pharmacie ndi na robo na mini anyi mankara nguda sa kada 30 minutes anga madiga sako nan kenga ogilli sisoko ngalle petike ngadi imankara ngana liganga na sisoko ngalle ngutu kenna nyamantenye Allah barakendi no dun kutu ngana anga na utu sasa nyame sasa ngana murandi na girni ken petit sisoko ngalle ngadi annasaro ku ite drogu nenga dio makamu ana kalme na nganda jarana sisoko ngalle na jarana et puis asuni produit naturel ni machallah gunenyi tu Allah kada itube nu bugandi ngunya kote ngure barke ngiri sisoko nda kunya kauma me kahini saro no barkendi donga nganga na tionto ambali nda barkani drokenche na tan la rampanke sisoko ngallem petike awa seregabe ga Allah way sugu na de sisoko nyimme sugu no ko mi garangi ngada ko ni moy nga sisoko ngai na kebe nyanta mérite nando Allah na me wallahi sisoko ngada kebe nya sirem peti ando Allah na me parce que sisoko may tuku fabriquer Allah itunya na kadi kauma me ada recherche nunya dabari ama itu mutukundu ni nyagami medi ni no anga na kengu taga nankari Allah mankara nyi manda dukari na itu mundi kundu ni kauma me tango sisoko ncherene kanjane ndo hare nambana hare le meti kanjane ngare ay kanjane ntarongile nyani hare ntarongile nga are meti makammo donc anga na tango sisoko ncherene na itu nyagami meri nantango sisoka batu sauda njerene anga na kra Allah man kra nyimme anda dukari anyimme anda dukari sisoko nda recherche nya dabari tibabu nungo sakasere na diplôme ngena ngakundu ay ay hata minera nata na nambara dabari ngatibabu nta chaque travail a son salaire anga na gole su dabari adi to kare nyani tibabu ngada diplôme nkinanga américain da diplôme nkinanga Turquie da diplôme nkinanga Arabie Saoudite da diplôme nkinanga Madina da diplôme nkinanga Dubai da diplôme nkinanga Inde da diplôme nkinanga mashallah anke confirmante kananti o hata mini nyitundi ka guneni na akutu na liteti tu bismillah anga ni nyaga mandan kera nyimma na dukare si so kompetike yangu no kilo to kenga o mara sino itu sasa watuku tuinteno hari wateke be ga girina duna tampinda ga da jarundo nyaga mala ndo artiste nu ngara reponga corona na depinge na sare na lawara masasa na hitu na bange na lawara sasa ma domina mu nanti aéroport ontere dunadi nka corona ke da aéroport ontere ado sunya murugunto ara har hijjun sigindi ala hijjun jindi Allah mbatta da sigindi nka corona ke itengo sisoko ma wallahi nka soronti na sigindi ndiga dogotono nganga na pikir lodui sona itengo sisoko ma ah bon wallahi ngi ma kona nanti kallemba na itenta ma Allah akbar corona ni tengi me kana test ndabari ite go sisoko mbitiki ke nanga na kella nugunende hari nda scanner nyala nugunende anta negatif ndabaka wallahi billahi mashallah ite go amagan na kenchu sanan tengenya na hunera nugune ke al hayat angada al hayat ke da dabarti lay ay tibonti ay laindo binafunti angana kella nugune ndiga na soline ke kotontis ke na nugune ndi machine na itini negative nya direct mashallah kenni tagumanci bani kengo sisoma anga tukagumenga na diga masala adi minjangwa ga bararono kandi su problème nya na maka aga hurute bakka minjangu ndiga sagu har sa kento na honne ka masala nga amma sagu du yarante rono kandi am hollanta ko ni ube minjangu li igo minjangu li iti ya garin pana da ke worni hillandin ka hangaw ya garin gati aga ko kada ho ke ara na iya awatu kebe ko kompindi kenyi tengo sisoma tanka besine kamesine alhamdulillah na 18 ans nyagina problème untadi ay tengo sisoma intenta nyin kolandi fanna meshinu nyago na rodui ube na ndiga chapeau intima no lodui anga munda na kunchedi na kalisi mononde ntoko no mesh brésilien mesh atro cheveux naturel ube manamanuku anga munda na kenchedi anta kalisi bononde diga sisoko ngara agani kitenche ganyi menda nyintemba kama nyimega na tankempe no kube so nanga tandiga ma anta no ko yawo yankana Kenya kawafi ay garanta kendire ay
anta mudana tayne kan kanga garu nga toro ngai ba ay ngenta nge meda su testa ngenta ko na ga manyaw anyeme a ho labante hita na wono anga tu hatenga na mere Allah wes jumping mutuna sabu ne nyana yanki nkan no kanga na mere Allah ntay ke nyanki ni ay ida dabare lan no gondi ubanda itti anda igande go iga madangi an no ngai anga tu igo ngono go ngutu ya garenga utu on est miracle makamo on est miracle igo ngono go ngutu ya garenga utu ke fatan fansi ya de ya garen khasu kabiga na kinye kengo sare tire menga ngai igo igo na de kongala no go ngutu inta sare ne tay makaburu no gondiri nganga munda na nchare tay anga na kinye siso ngo an no kyanga sara nan no nyankana Allah akbar so no igo no adi kun no ganyitinia tel maida dabare li no gondi tel maida golli bure li no gondi ino gonga ke gonfle na hadi gana opera mashinga manga de abaka kam nga siso ngana antango opera de ngana iteke ke ngana no gonga ngo yankana hota na wono itikenda hijama hore bure ngana yam paten no gondi a marine hatike wuri aranta ibaka siso onda kentu diplôme kita gana hijama ke dabaranga anna hore bure ke ngala bakka anyana ko mi buttenya wallahi nti kenyi soni ko maka gani ka benne nyani benne ina laga ina ampete ke karakara ay gati ni jarande ko ina ampete ke jara ina benne la ina tonto ana fereke sufu hore bure ke wutu si so ndo kenya si so onna kenda bari ni mangana diga dukini sireta na ganam paten kara anyi mediga bien mutu la hara bien direti maka si so kon jera la gantaire Chinois nous nyanga ba photo kanga to ari téléphone no ko mekani docteur no mekani anga ma diplôme kita anta opération dabarni bo siso ora na buchinne akoni oga na wuyayi ora ntai siso kon kallenchu ranta dugutan Gambie soninko Mauritanie soninko Sénégal soninko lengi kotan ko niyo soninkara capitale nga kenga ni Mauritanie no akshoti khadiga garanke banna nyanda koni ado DG Mahamadou Jabate khadiga ituku hoy serenta yagununka kebe gal laga mini kella way an yagun buru njero ke woni jarinto hili nora kello hura banene siso ngayti be surantai amane wode jarinto ngajana do munyambira nyai ngana nkati na kulliga niro ira kello mini hobani ndi siso nyanda Kenya o hiliga ga tagu no jonko ime ko itange nyimeni jarinte nyankandunge no reswa kengo ni siso na tumunya kama kululi haq wala nafsika Jabate tumundi ga me akoni hala nyinko la nyago tokkari haro ku inko la nyago tokko kede ona siso mbinko ni maduna gangiri wallahi nyaga nalla ganna kenta parce que o ma hilandi ngara iholo o ma hilandi ngara siso iholo mashallah o ma hilandi ngara ide nge maite gono ngana kendari ngana buku jamantu direne mashallah kharte kharte ngana kendari sasa anga ni ngari sasa anga tunelle ke ngojo na Atlantique nga 17h inshallah muda anga to anyare nga sasa no kubega ni basara nelleke bien ni 500 ugiai kamo karagi anyare ndinga kundu nelleke anga ni ngari sera ngoti eske keigo andiga plateau ke kamo sisi on kharte kyani nget secret osu kengundo osu watele kengundo mu harange ngana dari wote ni na imiso kesuke na ngaire wallahi mashallah sino ngenyi ga yankiti na sinunga min patengo hinana ga gelinki tengaro siso on kharte keri sasa soirée no ku noro ku manyancha kinga nyanka ta ngatele bitiki ngatele amu kyani ewa kenkuna na manika pai jawara nga kebe kapa Mamadou Sibala mina diga menga soni kon chefe fronton ga gante pa saka nga filogo de wal makasiko go dante la ko na rigande nga na igande nyige lingondi kasere sum futu na risal janga na kenya miside nga salli nampale oga gasi so gore me kebe kisimere kebe kama o wotna timiside misalla falle parce que tongo ado tongo kawancha inte bana anga toga kiyebe lenki garengi lo nyanda garanton garengi londi tongo ka tongen tongi tanyanda tongo nga non tongi vraiment siso ga kebe kama tongo kilenya kama siso ga kebe kama na akhi kanya kama oga kebe murun hadama ko maka besunan daga sisogo nyitunga ni utani fay parce que oranta suko ngamo da suko na sunyama akiti sprayinga anketi miracle oneinga anketi alhayatinga bo yagarun kay tunguno nga yagare benkina nkina ntilingina daga mo sire wal maka nkina ubaka wal maka mpete awaka ma kurongili wal maka mpete tilingin daga kesu safari ngi sisogo angana jofenonga angeda mogoko anketa unaketa Allah dungen kama ando jote nyallo hangane bakka ancho intenya bakka wallahi
sison ko no nganga dan kana ko be tukende kya bawo mamu da suko na sunya mo okuy medo sison ko nyala no ko gebe na tugelli Afrique na daga wara Europe Asie ainsi de suite la daga wara Amerique ni surtout dan kana ko ni si law dan kana ko kinni soni kondo soni kan mukana do soni kan ne ke deje nda non ci ko man to no menaka khay mamadou ke siaka garni khay wakati be sison garni khay khay ko jotu ten khagela ga ta ko soro ngiri kemedo fo kilo wallahi na li sison ci katano ori ke magasin wino nandangi nandaga bafata Guinée Bissau nandaga no soni ngongri duna go bonku na dalol na li soni ngongri makaza mas na li donc si son ko bara la tas ko na sunyama mais o nga kebe ko harama gonda corona fa bando fa mereya fo kara walle nga sukaro ken nya batte makamo donc bubana ti tankem pantu masoke wallahi bubana ti tankem pantu magana jo soke donc si so yigo yakare lemene khirse be su sigira nga si so no wallahi corona daga adagare rempe o kunta taxunu na foko fumege fet tomui parce que lenki ora gilona daga wana daga o nyaaga unde beri mais angro roger taxu na foyo warana na li foyo dankana ko foyo gwanno mashallah ma ko ngati wulle ko fokar fo wara gam fo waranta fo donc harbi orondur ko to ona siso ona faba ona utu kamunga ona ko inanti vraiment siso nga kebe kamanto ngile kama parce que tongu dangi nanti kadangi khanda ke utu kana fay o kimeru to fay aw dangi kenga ma dangi kenga kuno la katiga ola ka mama so ni gondo digambane ko ti huranga na kinya donga asikia o ma kanu masala kenan kampere kuna ka hakati kera bosoya ke kuna DG digal la garebe ga ma kata so ni galemo ngera ko kebe ko tuni so ni ko ma doro imenu na me kanu ti ba bunu ti l'union fait la force on a mis des mains on a retrouvé à lengo imendunge dura si son ribare digamu hilli heti tongunya ni agana kimar ki korosi dormo SHS si soro abatu sauda kengo pakesu kama kenni original ni mashallah nganga na diga iteta na auto abatu sauda ngo kenkama parce que c'est les gars be wanya na lenki makamo gare ngana tere kamesini tongu ngana griseme secondi bane awa yankani inta bana de SHS si soro abatu sauda kenga na boîte su kama anda korome su kama wara nyimendi kenni halale nyi duna gomon kunati ora na Kenya konni kadiga itu isa kadiga aga no ko yagundi ay ganta yagundi Allah kadiga kan diga selli gare gadi so yagunwa ngoku ga sago nanti kadiga o saguntenya na du kadiga do la gana nya kebe antanya na sere so hallo connaisseur connaît kadiga do ku watu o amundaka kana tu mashallah kadiga kana tester ken kuna jawara digal la garube ga maka kata mare mo la garube gi maka na soni ngara suku ina sumama nanti lenchiren tanti to ko bambaro no siaga isiaga sisoro abatu sauda corona faba lenchire nyani ada foyo wuto ada rekati soni ngara o me de mame walla soni ngara sikaro kelengi na o me de mame walla donc foani ado khiman khawa foani daraja ngay foani ado tongu kilen kama bawo duna gombo ko sango to be su de qarunu nanti foyo go fake asuge di jontel ngonde to ado tongu nanti dome donc si so ado Allah no dome c'est su garati ina kenya khonu ando si so gonte me ando Allah ne meke donc kembre keta ona bana voilà exactement Allah si so rekati wala nyaga na si so gonte harbi sa daga kane ko gar ko ngada mo be soni ko wuti kanyali make mu manti murtani dam mamu ibe ga dingira ke mur ngana jofe clinique bani sangonte ar no ko be gani basara hotel ikrama kara geli ke khrindu kacungi ma geli ke be gani tan nakata do kabu e wa tampile do filo tampile nakato tanyere do hillo ado ke be gani tan nakata do kabu tandume do nyeru ado tanjike do hillo ado khafu hillo ken ko ibe gana ke dingiro ko tan inshallah al ghalib antanya na sango ken wata kada ngani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh